استراتيجياوي قمنا قبسي أبقرنا أفريقان ماكلاي مبراقن ماكل أوكتاغونن حدش كيدان إرتران وق تكنولوجين سليان عصب أب علامام قبسي هلاوة أب عصب نجوبة تدلل كيدان قبس السعودية ترك باكستان زكاير ملكع جيوبوليتيكا وددر زوبانام ازي ان ميديايو سلام كبرات تخطاتولتنا بززر لكم السلام انتعنا لا تمننا نابنايلو متحسنا خسقاقروكم ابنايلو مدلاونا حيزنا لكم كريما زرنا تحسو قبسي باربعة حمل غلطة اسران جلشان زمن رغطو زي اوكتاغون تسميه قزوف استراتيجيو تهدراو ماكل ماكل اي مبراغ زلوا استراتيجيو تمنيت بخمي كم زن صبارق بزرزرن بمولو انتن زدهسسيو بتوساخي تسلوانا يزي اب قداي تساتاقايا بحرن نتمس ايرتراز فتروتو زعامق زلو استراتيجيو كيدانن ودبا تعسبن جوبوتن تقبرو زلا وتهدرا معبالتاتن نزوبانا ني إثيوبيان انتاي ترقم كم زلو بعمقت كنرينام كمون نتكلنتنا وتحسنا يتصحف حاويسو بدوتات كتابا قبتن حدستي زوبان كيداناتن كنغربينام نازي كابتي Egypt strategic posture in a transforming Middle East the Octagon and Egypt's regional role بزبلارسي up to فلوت مرمر مصنعة Middle East Political and Economic Institute عسرت حملة استحتم سفح وانا ومصنعة وصحفة وايدو زمرت ولا سمات زدالو خيدو سيد محمد كاربورك ميك سامو داتا بصمانات كتاتورنا عدومكو سناي مكتال اب 4 حملة كلتشان اسران شدشان زي اوكتاغون تسمي حدش هاقراو استراتيجيو ماكل ازي قبسي بوقع ممرعو كاب حد نوبر بروجكت وتهدراو مزمان سقرة عابي جيوبوليتيكاو ترقمالوم إذا فتسام قبسي أبز بمسرة ولوت إزحمة زلو زوبا زلو سفح تمنيت بعل التفلت قالو استراتيجيو سقومتيوم إذا ماكل أستات 9 كلتن تربعت كيلومتر شفنن أستات كلتشان شومون تميتن هنساتا زحاقوفون كوينو وماكل لاي مبراق أتزعابي وتهدراو تحت أرضو خوين تمسجيبو لهم أوشتو عسر سلسة استوهادو استراتيجيون لوجستيكاون زوباتات نزتفر عليك أنا في حيلتات عطق حيلي زوكلو شمونتا نحرحدهم تأساسرو بعد شمونتا كورنا هنساتات اوكتاغونال بيولدينغز كومون للعصر تحد فوليات ماكلات داتا وي داتا سنتر سحقو فيو بريزنت عبد الفتاح السيسي نتتكال كقول تنكله نتهاجر نبودوتاتن فولي كونتاتن ممكات زلوا عقم زر بسرتاو صرح مخان بمغلات دحنتن رقاتن تهاجر لعلو كله بمسرع بغلنتنا ورأن معبول سرعتاتن سرحي لهم إذا تمثال زي أزيو نتصوريو قبسي نزماك لزي أبتحدث من محدارويت الأسغة ما بمهنات زمناويت سلطان تماكلن نزتحالا لخن بزوح مدايون سقاتات متسات الدالو زلان هاجر مخانة ترلام قازيتا الأحرام نزخت قلتون كلا زمناو كينات بحيل توقسي وي فاير بارت رايزو سناي كونن وصيتو بغلطو فسانة ماب حبريتا بمركابن سلوت من محدار قلولاون يزو سنكت برقليتاتهم اوكتاغون دما نزفر سفرنا زو كل كوينو معبول تأزاز قطصر ركباتن artificial intelligence بموهاد وسانتات نمقلطافن اب كلهم جنافر حيلتات سراويت سلوت وحدت نمفتارن تندفيم ماكلاي حيلن زوباو ترا قبصن أكاديمياوين تمرمرتي نززوباو بحر قبسي بمنصر كل حسب ماكلاي حيلي ميدر باور تيورن فولي ديبلوماسينم سنتنوم زوم تشازيزانن لوتمارن استبالو مهورات كم زرقاقلصو قبسي صلوات تركب كابهاندبتا ولوت بوليس زي كونس كابتنبار مواقراو صقاتاتا مالت جيو استراتيجيو أقمامتا ديموغرافيا وميزانا تاريخا ورشان سلطانيانيو بتمثالي قبسي نز استراتيجيو بلجا أب4 وسنت مرياتهم علالام حدا أبشمقلنا كلتا ماكل ساعات نموخان زلوات تمنيت سلست أمراخب أعراب أفريقان ميديترانيان زلوات جيوبوليتيكا وكمامتا كومون 4 هايمانوتاون بهلاون دبلوماسيم إذا فولي عقمتات زي قبسي مواقرا ودخامات نهالوا كنسو
ናጽነታ ክትዓቅብን ግዳማዊ ጽጋዕተኛት ክትቆጻጸርን ይኽእላሎም ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ዞባዊ ተራ ግብጺ ብዓብዪ ሰፊሑ ምስ ቱርክን ቀጠርን ብምዃን ኣብ ጥቅምቲ 2025 ኣብ ጋዛ ንዝነበረ ናይ 2 ዓመት ኩናት ዘቋረፀ ስምምዕ ተኽሲ ዶ ምባል ኣብ ምሽምጋል ማእከላይ ተራ ተጻዊታ እያ ምስ ምምሕዳር ትራምፕ ክፉት ርክብ እንዳሓለወት ብተመሳሳሊ ምስ እስራኤል ኢራንን ሓማስን ብማዕረ ተዘራረባላ እዚ ሚዛናዊ ኣካይዳ ድማ ንግብጺ ኣብ ዞባዊ ቁልውላዋት ከም እትድለ ሽማግለ ኮይና ክትወፅእ ኣኺልዋ ብተወሳኺ ንግብጺ ፓኪስታን ስዑድ ዓረብን ቱርክን ዘጠቓልል ሓድሽ ናይ 4 ሸነኽ ኪዳን ተፈጢሩሎም ማዕከን ዜና ቻይና ዴይሊ ነዚ ሓድሽ ውህደት ልክዕ ከም ኪዳን ናቶ ዝቖመ እኳ እንተዘይኮነ ብላዕለዋይ ዲፕሎማስያዊ ምትእሳር ወተሃደራዊ ዘተን ናይ ጸጥታ ምውሃድን ተቐርጸ ዓብ ስትራቴጂያዊ ኪዳን ብምባል ገሊጻቶላ ጂኦፖለቲካዊ ብድሆታት ግብጺ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘተሓላለኸን ሓድሕዱ ተኣሳሰረን ብዝሓ ግንባር ማልቲ ፍሮንት ጸጥታ ሃዋህው ገጢምዋ ይርከብ እዛ ድማ ጉዳይ መተሓላለፈ ጋዛ ዘይምርግጋእ ቀይሕ ባሕሪ ከምኡውን ስጋት ዓብ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዘጠቓልል ኮይኑ ካይሮ ዕሽሽ ክትብሎ ዘይትኽእል ጸጥታዊ ኩነታት ፈጢሩላሎም ኣብ ጋዛ ዘሎ ተነቃፍ ሰላም ቀጻሊ ስጋት እዩ ግብጺ ኣብኡ ዝፍጠር ኩናት ንህዝቢ ጋዛ ናብ መሬት ግብጺ ከመዛብል ከገድዶ ይኽእል እዩ ዝብል ፍርሒ ኣለዋ እዛ ድማ ንሃገራዊ ጸጥታ ከቢድ ሓደጋን ንጉዳይ ፍልስጥኤም ዘጥፍእ ጉዳይን ስለ ዝኾነ ብትሪ ትጻረሮም ይኹን እምበር ድሕሪ ውግእ 7 ጥቅምቲ ግብጺ ነቲ ምስ እስራኤል ዘለዋ ስምምዕ ሰላም ዳግማይ ክትግምግሞ ዝደፋፍእ ውሽጣውን ዞባውን ፀቕጣት ሓይሉ እዩ እቲ ስምምዕ ክሳብ ሕጂ ምጽንዖ ግን ብሰንኪ ሓያል ውሽጣዊ ትካላትን ናይ ሸምገልቲ ውሕስነትን እዩ ቀይሕ ባሕሪ ቀርና ኣፍሪቃን ሓድሽ ኪዳን ምስ ኤርትራን ንሰማዕትና ብፍላይ ክርድኦ ዝግባእ ኣዝዩ ወሳኒ ምዕባለ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ቀርና ኣፍሪቃን ዘሎ ዘይምርግጋእ ንሃገራዊ ጸጥታ ግብጺ ቀጥታዊ ሓደጋ ምዃኑ እዩ ምዕባለታት ሱዳን ሊብያን ቀርና ኣፍሪቃን ንግብጺ ገዚፍ ሰሓቢን ኣለዎም ፕሬዚደንት አልሲሲ ሜዲተራንያን ተፋሰስ ሩባ ኣባይ ቀርና ኣፍሪቃን ኢንዶ ፓሲፊክን ዘራኸብ ሰሜን ደቡብ ስትራቴጂያዊ ጎደና ክህነጽ ኣስሚሩሎም ኣብዚ መዳይ እዚ ድማ እዩ ግብጺ ጽልዋ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባና እንዳዓበየ ምምጽኡን ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሓደጋ ምውድቕን ስለ ዘስግኣ ምስ ኤርትራ ብፍላይ ጥቡቕ ዘምዘና መስሪታ ብትካት ሰርሕ ዘላም ከም ኣብ ዞባዊ ትንታነታት ብፍሉይ ኣተኪርና እንሪኦ መጠን ነዚ ጉዳይ ብዕምቆት ክንድህሶን ከለና ግብጺ ኣብ መወዳእታ 2025 ምስ ኤርትራን ጅቡትን ስትራቴጂያዊ ስምምዓት ብምፍራም ንወደባት ዓሰብን ዶራለን ምስ ምሕያል ሓይሊ ባሕርን ጸጥታ ባሕርን ዘተኣሳሰር ኣገልግሎት መራኸብ ኩናት ከተዋፍር ዝኽእላ ስምምዕ ኬራላ እዚ ጉዕዞ እዚ ግብጺ ንኢትዮጵያ ብወተሃደራዊ ቁመና ናይ ምኽባብ ስትራቴጂያ ዘርእዩ ኤርትራ ብወገና ነዚ ናይ ግብጺ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ዓሰብ ክዓስል ወይ ድማ ሓበራዊ ጸጥታዊ ስትራቴጂያዊ ክስራሕ ብምፍቃድ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ዞባዊ ዓብላልነትን ሓደገኛን ብኢማራት ዝተቐነባበረ ናይ ምስፍሕፋሕ ኣጀንዳ ብሓያል መንገዲ ትገትወላ ግብጺ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ህላዊ ምርግጋጽ ክመሰረታዊ ኣካል ሃገራዊ ጸጥታን ጂኦፖለቲካዊ ስትራቴጂያን ትቆጽሮም ምክንያቱ ናይዚ ከምቲ ብተደጋጋሚ ዝተገልጸን ኣብ ናይ ትማሊ ምድላዋትና እውን ብሰፊሕ ከም ዝረኣናዮ ኢትዮጵያ ካብ ትግቡእ ሽርክነትን ጉርብትና ውህደትን ሓቢርካ ናይ ምስራሕን ሓዲድ ወፅያ ዕላማን ተልእኾን ኢማራት ንምፍጻም ክሳብ ንወደብ ዓሰብ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ንምውራር ዕላማ ሒዛ ክትንቀሳቐስ ዝጸንሐት እዩ ነዚ ስትራቴጂ ንምግታእ ድማ ብግስ ከይበለ ካብ ምብርዓኑ ዝበለፅ ዝሓሸ ኣማራፂ ኣይተረኣያን ኤርትራ ውፅኢቱ ድማ ብምቕማም እቲ ናይ ወራር ሕልሚ ድሮ ይረአሎም ብኻልእ መዳይ ውሕስነት ማይ ኮይኑ ጉዳይ ዓብ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንግብጺ ካብቶም ዝዓበዩ ስትራቴጂያዊ ስጋታት እዩ ግብጺ ነዚ ጉዳይ ብቐጥታ ምስ ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ከተተኣሳስሮ ጸኒሓ እዚ ምስሓብ ግብጺ ታሪኻዊ መሰል ማይ ዝብል ዓብላሊ ክለሳ ሓሳብ ክተስዕብን ከላ ኢትዮጵያ ድማ ፍትሓውን ምኹኑን ኣጠቃቅማ ብምባል ኣብ ክልተ ተጻረርቲ ኣተሓሳስባታት ተመርኮሰ ኮይኑ ይርከብ እዚ ብመንግስታውያን ማዕከናት ዜና ተጋደደ ምትፍናን ክልቲአን ሃገራት ናብ ቀያዲ ሕጋዊ ስምምዕ ዘይኮነስ ናብ ቀጻሊ ግጭት ከም ዘምርሓ ገይርዎን ኣሎም ኢራንን ዞባዊ ወጥርን እውን ናትጽልዋ ኣለዎም ግብጺ ድሮ ብኩነታት ሊብያ ሱዳን ጋዛን ተሸቐላ ኣብ ዘላትሉ እዋን መንጎ ኣሜሪካን ኢራን ዝፍጠር ወጥሪ ነዚ ቅልውላት ከየጋድዶ ኣመና የስካም ስለዚ ካይሮ ነዚ ውጥረት ንምህዳእ ምስ ኩሎም ዞባያን መራሕቲ ሰፊሕ ዲፕሎማስያዊ ዘተተካይዳላ ኦክታጎን ከም ስትራቴጂያዊ ግብረ መልሲ ዘኦክታጎን ናይ ግብጺ ትካላዊ ምላሽ ንኩሎም ዞም ብሓባር ዝመፁ ዘለዉ ስጋታት እዩ እዚ ማእከል ውሳነታት ብቕልጡፍን ብስሉጥን ንምሕላፍ ተሃንፀ ኩልንትናዊ ማእከል ምምሕዳር ቅልውላዊ እዩ እዚ ማእከል ዝውንኖ ምዕቡል ዲጂታላዊ ቴክኖሎጅን ውሑስ ናይ ሳተላይት ርክባትን
ንኹሎም ዕጡቓት ሓይልታትን ሲቪላዊ መንግስትን ይራኸብ እዚ ቴክኖሎጂ ምስኒ ዓለምና ዝለዓለ ወተሃደራዊ ስርዓታት ዝወዳደር እዩ ፕሬዚደንት ሲሲ ኣብ መደሩ እዚ ማእከል ኩልንትናዊ ስርዓት ምምሕዳር ቅልውላውን ሓደጋን ዝውክል ኮይኑ ድልውነት ትካላት መንግስቲ የረጋግጽ ኢሉ ብተወሳኺ ግብፂ ፖሊሲ ከተስፍሕን እስትራቴጂያዊ ናጽነታ ንምርግጋጽን ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ከይተሓፅረት ምስ ቻይና ሩስያን ሃገራት ኤውሮጳን ወተሃደራዊ ዝምድናታት ከተስፍሕ ስጉምታት ትወስድ ኣላ እዚ ድማ ብሰንኪቲ ኣሜሪካ ኣብ ዞባና ክህልዋ ዝኽእል ዘይተኣማንነት እዩ ዝብገስ እዚ ናይ ኣሜሪካ ዘይጭበጦን ዘይርጉን ኣካይዳ ኣብ ዝሓለፈ መደብና ተናኺፍናዮ ምንባርና ይርስዓን ኣብ ቀጻሊ እውን ምስ ተለዋዋጢ ኩነታት ማእከላይ ምብራቕን ዞባናን ኣሜሪካ ሓንሳብ ናብ ዝእተብሎ ዘላ ኣካይዳ ርኡዩ እንዳኾነ ይመጽእ ምህላው ክስምረሉ ይግባእ ሚዛን ሓይሊ ኣብ ዞባና ዞባዊ ሚዛን ሓይሊ ብዓብዪ ይቕየር ኣሎም ከምቲ ክለስ ሓሳብ ዞባዊ ጸጥታዊ ውህደት ዝገልጾ ሚዛን ሓይሊ ዞባና ብሓደ ኪዳናት ይቕረጽ ኣሎም እቲ ናይ ግብፂ ፓኪስታን ስዑድያ ቱርኪ ኪዳን ኣብ 19 መጋቢት 2026 ኣብ ሪያድ ዘካየደ ኣኼባ ሚኒስትራት ወጻኢ ሃገራት ዓረብ መጻወቲ ባይታ ዓበይቲ ሃገራት ምዃና ቋሪፀን ናይ ገዛ ርእሰን ዕድል ባዕለን ዝውስናሉ ዘለዋ ደረጃ ከም ዝበፅሓ ዘርኢ እዩ እዚ ኪዳናት ምስቲ ብኢማራትን እስራኤልን ዝቆመ ወተሃደራዊ ኪዳን ገጽ ንገጽ ዝገጥም እዩ ብፍላይ ክንርድኦ ዝግባእ ግን እዚ ግዙፍ ወተሃደራዊ ህንፀት ግብፂ ብቐንዱ ኣንጻር እስራኤል ዝቐንዐ ኣይኮነን ኦክታጎን ንግብፂ ካብኡ ዝዓብዪ ዞባዊ ስጋታት ማለት ከም ስጋት ቀርኒ ኣፍሪካ ሱዳን ማይ ኣባይ ንምምካት እዩ ናጽነት ዝህባ ይኹን እምበር እስራኤላውያን ማእከላት ጸጥታ ግብፂ ሰራዊታ ናብ ደቡብ እስራኤል ብምቕራባን ሓፈሻ ወተሃደራዊ ህንፀታን ከም ሓደ ስጋት ሓደጋ ከም ዝቖፅሮ ድሮ ገሊፆም ኣለዉ ግብፂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ነቲ ልሙድ መሪሕነት ኣዕራብ ንምምላስ ካብ ምጽዓር ሓሊፋ ንስትራቴጂያዊ ጸጥታ ንምሕላው ሚዛን ሓይሊ ምውሓስን ምዕቃብን ትሰርሕ ኣላ እዚ ግብራዊ ኣካይዳ ግብፂ ኣብ ሓደ እዋን ምስ ኣሜሪካ እስራኤልን ኢራንን ሓማስን ብማዕረ ንኽትዛረብ ይኽእል ኣሎም ኣብ ደምደምታ ዘኦክታጎን ምልክትን ውፅኢትን ናይ ዝና ማዕበለ ዝመጽእ ዘሎ እስትራቴጂያዊ ቁመና ግብፂ ምዃኑ ክንርድኦ ይግባእ ግብፂ ጸጥታ ካብ ጋዛ ክሳብ ቀይሕ ባሕርን ማይ ኣባይን ዝተኣሳሰረን ዘተሓላለኸን ምዃኑ ስለ ተገንዘበት ወተሃደራዊ ቴክኖሎጂያውን ትካላውን ዓቕማ ተዋህዳላ ይኹን እምበር እዚ ዛንታ ናይ ዘመናዊ ወተሃደራዊ ግስጋሰ ኣብ ውሽጢ ግብፂ ሙሉእ ደገፍ የብሉን ውሽጣውያን ነቐፍቲ ቁጠባት ሃገርና ደኸመን ዋጋ መነባብሮ ህዝብና ወሰኽና ብዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣብ ኦክታጎን ዝፈስ ዘሎ ሃብቲ ሚዛናዊ ይኮነን ይብሉ እዚ ኣብ መንጎ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ጽልዋን ውሽጣዊ ቁጠባዊ ፀቕጥን ዘሎ ምትፍናን ብኦክታጎን ጥራይ ክፍታሕ ኣይክእልን እዩ ግብፂ ንዞባዊ ስትራቴጂያ ንምቕጻል በማዕረ ዞባዊ ዲፕሎማስያ ውሽጣዊ ቁጠባ እውን ከተደልደል ግድነት እዩ ግብፂ ካብ ጊዜ ገማል ዓብደልናስር ዝነበረ ኣብ ዓረባዊ ዓለም ናይ መሪሕነት ተራ ዝብላ ተሓሳስባ ወፅያ ሕጂ ብሽምግልና ህንፀት ኪዳናትን እስትራቴጂያዊ ሚዛንን ትነጥፍ ሃገር ኮይና ኣላ ኦክታጎን ነዚ ሓድሽ ተራ ዘገልግል መዋቕራዊ ትካል ምዃኑ ድማ ኩሉ ዝሰማምዐሉ ክውነት እዩ እዚ ድማ ንፈተውታን ጸላእታን ኣብ ሚዛን ሓይሊ ማእከላይ ምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪካን ማእከላይ ተዋሳኢት ኮይና ትቐጽል ድልውቲ ምዃና ብንጹር ኣርኣላ ቁብራት ተኸታተልቲ ነቲ ግብፂ ብምምራቕ ኦክታጎን ወተሃደራዊ ማእከል ኣቢላ ዘርኣያቶ እስትራቴጂያዊ ሓይልን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ድማ ምስ ኤርትራ ኣብ ወደብ ዓሰብ ጅቡትን ዝሃነፀቶ ሓድሽ ኪዳን ዘለዎ ኣገዳስነት ዳሲስና ኣለና እዚ ዝያዳ ንኢትዮጵያ ዘስግእ ምኽባብን ዞባዊ ሚዛን ሓይሊ ማእከላይ ምብራቕን ብኸመይ ይቕየር ከም ዘሎን ብሰፊሕ ዘርእን እዩ በዘቕረብናዮ ሰፊሕ ትንተና ዓጊብኩም ክትኮኑን ኣብ ዞባና ዘሎ ንሃገርና ብቐጥታ ዝጸልም ዕባለታት እንታይ ይመስል እውን ዕሙቕ ዝበለ ግንዛበ ረኺብኩም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር ከምኡትሩ ኣብ ዝተላዕለ ጉዳይ ዘለኩም ርእይቶን ሓሳብን ኣብ ቦታ ኮመንት ኣካፍሉ ላይክን ሼርና ይተውሕዱ ብኻልእ ኣገዳሲ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላምን ቅሳነት እንዳተመናን ሰላበትኩም ሰላም